अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक्र फ़ातिमा के नए सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत हाज़िर हूँ। हमने इससे पिछले लेक्चर में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शादी के सिलसिले में जो वलीमा पेश किया गया और उससे मरबूत चीज़ें और उससे रिलेटेड चीज़ों को बयान किया और कोशिश की कि हम चीज़ों को जानकर इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को उस पैटर्न पे, उस तरीक़े-कार पे और उस रास्ते पे लाने की कोशिश करें। इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो औसिया हैं और मासूमीन जितने भी हैं, जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी है। जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वलीमा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जितनी ख़वातीन मौजूद थीं, ज़ाहिर है उनमें उम्महातुल मोमिनीन थीं, दीगर मोमिनात थीं, उनको हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रुख़्सती के लिए उनको तैयार करने का हुक्म दिया कि अब मेरी बेटी की रुख़्सती का वक़्त हुआ चाहता है। तो उम्महातुल मोमिनीन ने और मुहाजिरीन व अंसार की ख़वातीन ने नबी की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर, ज़ाहिर औरत का अपना घर इंशाअल्लाह वही होता है कि जिसमें वो जिसके बारे में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल-मरअतु सय्यदतु बैतिहा, जो उर्दू पंजाबी में कह लीजिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना घर वाली, वो मेरे ख़्याल में इस हदीस का तर्जुमा है एक लिहाज़ से कि अल-मरअतु सय्यदतु बैतिहा, औरत अपने घर की मालिका होती है, घर वाली वही होती है, घर उसका होता है। सो अपना घर उसका हकीकतन वही है। सो अपने घर के लिए हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तैयार करने का हुक्म दिया गया। जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तैयार हो गई तो रुख़्सती से क़बल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को भी बुलाया और अपने दामाद को भी बुलाया। अपने दाएँ तरफ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठाया और बाएँ तरफ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बिठाया और फिर अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया और फिर दोनों की पेशानी का बोसा दिया और इस मौके पे हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक में थमा दिया और फिर एक जुमला इरशाद फरमाया। और मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उन दोनों से मुखातब हैं और फरमाते हैं कि फ़ातिमा अच्छी रफ़ीक़ा हयात और अच्छी शरीका हयात और बेहतरीन लाइफ़ पार्टनर हैं। और फिर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा अली बेहतरीन शौहर हैं। यानी दोनों से कहा कि यू बोथ आर द बेस्ट लाइफ पार्टनर्स एवर। ये कायनात का सबसे बड़ा घर है कि जिसके पार्टनर्स दोनों मासूम थे, लाइफ पार्टनर्स दोनों मासूम थे, जिसके दोनों रफ़ीक़े हयात और शरीके हयात जो थे वो दोनों के दोनों मासूम थे। लिहाजा आपने ये उस मौके पे उन दोनों को इरशाद फरमाया। मगर हकीकत ये थी कि आप बता रहे थे कि तारीख़ इंसानियत में इससे पहले और ना इसके बाद कोई घराना इस तरीक़ा से और इस मेयार पे तश्कील नहीं पाया कि जिसके दोनों रुकन कि जिसके दोनों रफ़ीक व शरीक जो हैं वो मासूम हों और दर्जा इस्मत पर फ़ाइज़ हों। अब आप ये करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आपकी सवारी जिसका नाम अश-शहबा है उसको लाया जाए। अलबत्ता ये एक अलग टॉपिक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती इस्तेमाल में जो चीज़ें होती थी, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सवारियों का तज़किरा मिलता है। उनमें से एक ऊँटनी थी, जिसको नाका कहते हैं और जो दूसरा था वो खच्चर था। सो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाका या ऊँटनी है उसका नाम अल-अबबा था। अलबत्ता फिर वो एक बात से बात के उन्वान से ये बातें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली थी, बाद अज़ वफ़ात। और रहलत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर वो चीज़ें जो है वो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ यूँ मुंतकिल होती गईं। इसलिए हम देखते हैं कि 10 मुहर्रम रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लश्कर यज़ीद से मुख्तलिफ खिताब फरमा रहे थे, तो आपका एक खुतबा ऐसा है कि जिस पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी नाका और इसी ऊँटनी जिसका नाम अल-अबबा मैं बता रहा हूँ, इसी ऊँटनी पर सवार होकर लोगों के सामने आए थे। और फिर लोगों को बताया था कि लोगों जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जिस सवारी पे सवार हूँ, ये तुम्हारे नबी की सवारी अल-अज़बा है।
اور پھر فرمایا تھا یہ جو میرے ہاتھ میں عصا دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہارے نبی کا عصا ممشوق ہے، اور میں نے جو سر پہ امامہ پہن رکھا ہے یہ امامہ صحاب تمہارے نبی کا جو ہے امامہ ہے، یعنی گویا کہ آپ نبی کی ساری امانتوں کو جو جو پاسبل تھی زیب تن فرما کے اپنے ساتھ لے کے لشکر یزید میں کے سامنے گئے اور حجت مکمل کی، تمام کی کہ کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے، اور بتایا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کے تم امتی ہو، جس کا کلمہ پڑھ کے تم خود کو پاک اور مسلمان سمجھتے ہو، یہ چیزیں اس کی تو میرے پاس ہیں، میں اس کا وارث ہوں، اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ اینی عرض یہ کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو سواریاں، ان میں سے جو خچر تھا اس کا نام ہے الشہبا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کی سواری جو الشہبا ہے اس کو حاضر کیا جائے۔ وہ سواری آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پشت پر ایک خوبصورت سا کپڑا ڈالتے ہیں، کپڑا ڈالنے کے بعد اپنی بیٹی کو اس سواری پر خود سوار کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی دختر کی رخصتی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور اب رخصتی کا جلوس جو ہے وہ روانہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کی تمام خواتین کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا، اور بنو ہاشم کے مردوں کو بھی اس رخصتی کے جلوس میں ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔ جب سواری تیار ہو چکی، اس پہ کپڑا ڈال دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خود اس سواری پر سوار کیا۔ تو اس کے بعد تاریخ میں یہ آتا ہے کہ وَأَمَرَ النَّبِي سلمان أَن يَقُودَ الْبَغْلَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ وہ لگام پکڑ کر سواری کے آگے آگے چلیں۔ وَكَانَ رسول اللہ يَسُوقُهَا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑے۔ سین انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کلیئر؟ رخصتی کے معاملات سارے کہ سواری تیار ہو گئی، نبی کی بیٹی سوار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگام جناب سلمان فارسی کو پکڑائی ہے، اور کہا ہے کہ آپ آگے آگے چلتے جائیے اس لگام کو پکڑ کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی سواری کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچھا، یہاں اس جلوس میں صرف یہی لوگ نہیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سلمان فارسی آگے، پھر نبی کی بیٹی کی سواری، پھر نبی کریم، پھر بنو ہاشم کے مرد ہیں، پھر مہاجرین و انصار کی خواتین ہیں۔ یہ رخصتی کا جلوس ہے، صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس جلوس میں تو آسمان والے بھی اتر پڑے تھے۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی تو کانن نبی قدامہا، جبرائیل ان یمینہا، میکائیل ان یسارہا، 70,000 ملک خلفہا یسبحون اللہ و یقدسونہ۔ اور کئی کئی کتابوں میں یہ روایت، تاریخ بغداد میں ہے، فرائد السمتین میں ہے، میزان الاعتدال میں، لسان المیزان میں، اخبار الدول میں، اور ینابیع المودہ میں، اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے گھر سے، نبی کے گھر سے علی کے گھر کی طرف جب ان کی رخصتی ہو رہی تھی تو کان النبی قدامہا، اس جلوس میں سب سے آگے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے، جبرائیل ان یمینہا، آپ کے دائیں طرف آسمان سے جبرائیل حکم خدا سے نازل ہو کر آپ کے دائیں طرف چل رہے تھے، میکائیل آپ کے بائیں طرف تھے، اور آپ کے پیچھے 70,000 ملک خلفہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب جبرائیل و میکائیل کے پیچھے 70,000 فرشتے چل رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ یسبحون اللہ و یقدسونہ، اس جلوس میں اللہ کی تسبیح کی جا رہی تھی، اللہ کی تقدیس کا بیان کیا جا رہا تھا۔ بڑا خوبصورت منظر ہے یہ۔ دو مناظر دیکھیں، یعنی ایک منظر میں نے وہ بتایا جو زمین والوں کا منظر ہے، زمین والوں کی ترتیب کیا ہے؟ آگے سلمان فارسی ہیں، پیچھے نبی کی بیٹی کی سواری ہے، پیچھے پیچھے نبی ہیں، پھر پیچھے ہاشمی مرد، اور پیچھے مہاجرین و انصار کی خواتین۔ یہ تو زمین والے ہیں۔ آسمان والے جب آ گئے، قیادت اب رسول کی ہے، رسول کی قیادت میں جبرائیل دائیں طرف، میکائیل بائیں طرف، پھر 70,000 فرشتے پیچھے صف در صف موجود ہیں، اور پھر یہ جلوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے جو ہے وہ ان کے داماد کی گھر کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ ایک لمحہ یہاں البتہ میں آپ کو روکوں گا، اور بہت پسند ہے مجھے وہ جملے جو علامہ کاظم قزوینی نے اس مقام پہ لکھے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں جب اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باللہ علیک ایھا القاری، اے اس کتاب کو پڑھنے والے، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔
हल समेता और कराता फी तारीख उज़माए दुनिया। कहता है ए किताब पढ़ने वाले, तूने दुनिया के अजीम तरीन लोगों की तारीख तो यकीनन पढ़ रखी होगी। मिन अंबिया व मलूक व वज़रा व सलातीन, तूने नबियों के तज़किरे पढ़े होंगे, बादशाहों की कहानियां पढ़ी होंगी, वजीरों के किस्से पढ़े होंगे, और सुल्तान इस दुनिया में बड़े गुजरे हैं, उनके बारे में भी तूने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा। तुझे कसम देकर, खुदा की कसम देकर तुझसे पूछता हूँ, अन्ना बिनतन तजुफ इला दार ज़ौजिहा व सय्यद अल अंबिया यसूक बगलतहा, मुझे एक बात तो बताओ कि खुदा की कसम देकर तो इससे ये पूछ रहा हूँ, एक किताब पढ़ने वाले, कभी तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा सुना या देखा कि किसी की बेटी की रुखसती हो और वो सवारी पर सवार होकर शोहर के घर की तरफ जा रही हो, और लगाम थामने वाले साहबी रसूल सलेमान हो, और सवारी को पीछे से हाँकने वाले कौन है? 1,24,000 अंबिया के सुल्तान हो। ऐसी कोई रुखसती कभी तूने पढ़ी, तुझे देखी, तूने सुना हो? मुमकिन नहीं है। ये जो रुखसती है, ये सिर्फ और सिर्फ फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा की है, कि फरिश्तों यूं सफ दर सफ मौजूद हैं। यानी ये तो जमीन वालों का बता रहे हैं अल्लामा काजिम कज़वीनी, कि जमीन वालों की तरतीब देखो कि सवारी को लगाम पकड़कर खादिमों की तरह जो चलने वाले हैं वो कौन है? जनाब सलेमान फारसी हैं। और फिर जब सवारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की जा रही है, तो फिर उस सवारी को पीछे से हाँकने वाले, और वो कौन है? 1,24,000 अंबिया के सरदार हैं, 1,24,000 अंबिया के सुल्तान हैं। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की रुखसती हो रही थी, तो इस मौके पर जो मलाइका हाजिर हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका से हाजिर होने का मकसद दरियाफ्त किया। जब ये सफ दर सफ मलाइका हुए, तो आपने पूछा कि आप किस गर्ज से हाजिर हुए हो? तो उन्होंने कहा कि हम हुक्म खुदा से हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रुखसती के जुलूस में शिरकत की गर्ज से हाजिर हुए हैं। और फिर ये बताने के बाद जिब्राइल अमीन ने नारे तकबीर बुलंद किया, और फिर जिब्राइल अमीन ने जब नारे तकबीर बुलंद किया, तो तमाम फरिश्तों ने भी तकबीर की सदा बुलंद की। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज को सुना, तो आपने भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, तो सहाबा ने भी नबी की तकलीद में तकबीर की सदाएं बुलंद की। और यूं ये जुलूस तकबीर की बुलंद आवाजों में अली के नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर तक पहुंचा। एक बात यहाँ अलबत्ता फिर रोक के आपसे कहना चाहूंगा, देखिए, हमारे यहाँ जब इस तरह की महाफिल और मजालिस हो रही होती हैं, हमने मुख्तलिफ रस्म भी देखी हैं, मुख्तलिफ रसूमात देखी हैं, मुख्तलिफ रवाज देखे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला बाद में अर्ज करता हूँ, शायद आज ही के लेक्चर में आपके सामने एक चीज अर्ज करूँ, या कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। क्या, और मैं एक और चीज भी साथ अर्ज करूँ, हमारे यहाँ जो रसूम व रवाज होते हैं, मैंने घर की खवातीन को और बिलखुसूस खवातीन को और आमतौर पर मर्दों को भी देखा है कि अगर कोई रस्म रह जाए, किसी रस्म के मुनक्किद होने में देर हो रही हो, किसी रस्म के इनेकाद में कोई इंतजामी कमी और खामी रह गई हो, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि फलां रस्म है और इसमें ये चीज ही नहीं है, क्या फायदा शादी का, क्या बनेगा अब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी और उसमें रसूम और रवाज को भी देखिए। चूंकि मैंने और आपने और कलमा गोयों ने और मोमिनीन ने जो कुछ लेना है, कहां से लेना है? लकुम फी उसवत रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, नबी की जिंदगी से लेना है, नबी की जिंदगी से लेना है। लिहाजा देखिए, कौन सा वो रस्म और रवाज है जो मेरे और आपके यहाँ हो रहा है, और वो वहां भी मौजूद था। और ये भी देखिए कौन सी वो चीज है जो वहां तो थी लेकिन मेरे और आपके पास नहीं है। हाँ, एक यहाँ इस मौके की मुनासबत से जो मैं अभी जुलूस का अर्ज कर रहा हूँ, कैसे रुखसती का जुलूस चल रहा है, एक बात जरूर कहूंगा, मेरे और आपके यहाँ खुदा न खास्ता, या हमारे घरों में ना भी सही, हमारे मुआशरे में हम ये जरूर देखते हैं, मौसीकी के बगैर कुछ लोग तो बाकायदा तौर पे मौसीकार लेके आते हैं, और वो ढोल वाले और शरनाइयों वाले और बाजों वाले लेके आते हैं अपने घरों में, और उनके यहाँ तस्वर ये है कि ढोल के बगैर भला कौन सी शादी है। जो ये नहीं अफोर्ड कर सकते या किसी वजह से ये नहीं कर सकते, वो फिर बड़े बड़े डेक्स लगाते हैं और मोहल्ले की नींद भी हराम कर देते हैं उन दिनों में, जब उनके यहाँ जो है वो शादी ब्याह की महफिल और मजालिस हो रही होती हैं। तो मैंने नबी की जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि अपने पड़ोसियों का जीना हराम कर दिया हो, और अगर गांव और देहातों की बात हो तो पूरा पूरा देहात रात को उन ढोलों और शरनाइयों की आवाजों की वजह से सो ना सके।
اور چھوڑیے باقیوں کو، جو اگر آواز گھر تک بھی ہو تو کس نے کہا ہے گھر والوں کو یہ آواز اس موقع پہ سناؤ گے تو برکت آئے گی؟ ٹھیک ہے، دو لوگوں کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ شیطان کو دعوت دے کے آغاز کیا جا رہا ہے. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ شیطان کے آنے سے برکتیں آئیں گی ان کی زندگی میں، ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں، ان کے گھر میں، ان کے آنے والے سلسلوں میں؟ کبھی بھی نہیں. لہٰذا یہ میں جو یہاں اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں نبی کے گھر میں، تو اس کا نام و نشان نہیں، بلکہ اس کو تو حرام قرار دیا ہے. کیا میں اور آپ زیادہ خوشی کے وقت شریعت کی حد سے آزاد ہو جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ زیادہ غمی کے وقت بھی شریعت کی حد سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری زیادہ خوشی کے دن بھی شریعت سے خالی ہیں، اور خدا نخواستہ زیادہ غم کے دن بھی کہیں شریعت سے خالی نظر آتے ہیں. ایک بات جو ہمارے ہاں ہے ادھر نہیں ہے، اور دوسری بات جو ادھر تھی اور یہاں نہیں ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے رخصتی کے موقع پہ کوئی چیز سنت ہو سکتی ہے، اگر کوئی آواز، کوئی رجز رخصتی کی جلوس میں سنت کا درجہ پا سکتا ہے تو وہ تکبیر کی آواز ہے. وہ تکبیر کی آواز ہے جو صرف ملائکہ نے نہیں، صرف جبرائیل نے نہیں، صرف 70,000 فرشتوں نے نہیں، صرف نبی نے نہیں، بلکہ آپ کے اصحاب اور پورے جلوس نے ان تکبیر کی صداؤں میں، اللہ اکبر کے نعروں میں یہ جلوس چلتا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ان کی بیٹی کے گھر تک پہنچا ہے. لہٰذا یہ رکنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. میرے لیے مستحب ہے، میرے لیے سنت ہے، میرے لیے باعث برکت ہے کہ ہمارے گھروں میں جب رخصتی کے معاملات ہو رہے ہوں، ازدواج ہو رہا ہوتا ہے، تو تکبیر کی صدائیں اور تکبیر کی آوازیں اور تسبیح و تقدیس پروردگار بلند کی جائے. یہ سنت ہے. سمجھیے ان باتوں کو. خدا رہا وہ لوگ جو جن تک یہ آواز میری پہنچ رہی ہے اور یہ التجا پہنچ رہی ہے، نکل آئیے شیطان کی محافل سے. اب جو نئی چیز کا آغاز ہو رہا ہے، اگر شیطان کے نام سے ہو رہا ہے، شیطان کو بلا کے ہو رہا ہے، شیطان کے اڈوں، اپنے گھر کو شیطان کے اڈے میں تبدیل کر کے ہو رہا ہے، تو وہاں سے کچھ اچھی امید کبھی کسی صورت نہیں کی جا سکتی. ایک چیز ضرور اپنی زندگی میں اپنائیے، جب رخصتی کے جلوس ہوں تو کم از کم سارے رستے میں اگر شرم آتی ہے لوگوں کو، تو کم از کم جب اس گھر سے، اس حویلی سے وہ جلوس روانہ ہونے لگے تو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوں، نعرہ صلوات کی صدائیں بلند ہوں، تاکہ انہی کے صدقے میں اس نئی زندگی میں برکتیں بھی آئیں انشاءاللہ تعالی. خیر، اب جب یہ جلوس چل رہا ہے، نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہیں، البتہ ساتھ میں کچھ اور آوازیں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ رجز بھی پڑھ رہی تھیں، اشعار بھی پڑھ رہی تھیں، اور یہ جلوس جا رہا تھا. تاریخ میں ہے کہ سعد ابن معاذ کی والدہ نے اشعار پڑھے ہیں اس جلوس کے اندر. حضرت ام سلمہ نے اشعار پڑھے اور رجز پڑھے ہیں. حضرت عائشہ نے اشعار پڑھے، اور ان کے بعد حضرت حفصہ نے اشعار پڑھے. میں سارے ان رجز کو اور اشعار کو بیان تو نہیں کر سکتا، مگر میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ اشعار ضرور آپ کے سامنے بیان کروں جو حضرت حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی رخصتی کے جلوس میں پڑھے. آپ نے اس رخصتی کے جلوس میں یہ اشعار پڑھے کہ فاطمہ خیر النساء البشر ومن لہا وجہ کوجہ القمر فضلک اللہ علی کل الورا بفضل من خصا بآیا الزمر. اور جس کا معنی یہ بنتا تھا کہ فاطمہ وہ ہیں جو کائنات کی تمام عورتوں سے بہتر و برتر ہیں. ومن لہا وجہ کوجہ القمر، کون ہے جس کا چہرہ ان کے چہرے کی طرح 14ویں کا چاند ہو. فضلک اللہ علی کل الورا، اے نبی کی بیٹی، آپ کو اللہ نے کائنات کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے. بفضل من خصا بآیا الزمر، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود فضائل کی مالکہ بھی ہیں، اور آپ اس ذات سے بھی جڑی ہوئی ہیں جن پر اللہ کی ذات نے قرآن نازل کیا ہے. اور پھر اس کے بعد دو اور اشعار پڑھے. فرمایا زوجک اللہ فتن فاضلا آنی علی خیر من فی الحضر فسرن جاراتی بہا انہا کریمت بنت عظیم الخطر. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تزویج اس نوجوان سے کی ہے جو فتن فاضلن، جو فضائل میں اپنی مثال آپ ہیں. کون ہے وہ؟ آنی علیجن، وہ کون ہیں؟ وہ علی ہیں. خیر من فی الحضر، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہیں. اور پھر اس پورے جلوس کو مخاطب کر کے حضرت حفصہ کہتی ہیں فسرنا جاراتی، اے میری ہمسائیو، دختر پیغمبر کے ہمراہ ان کے اس نئے گھر تک چلو. کریمت بنت عظیم الخطر، اس لیے کہ وہ کریم باپ کی کریمہ بیٹی ہے. یوں یہ جلوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضرت علی ابن ابی طالب کے گھر پہنچ گیا.
पहुंचने के बाद आपने तमाम लोगों को हुक्म दिया, बल्कि उससे पहले एक और काम भी किया कि आपने वहां जुलूस पहुंचने के बाद कुछ देर के बाद हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया और दोबारा से हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ अली इब्न अबी तालिब के हाथ में दिया और फिर एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने कहा कि या अली बारकल्लाहु फिब्नते रसूलिल्लाह, कि अली खुदावंद मुताल दुख्तर पैगंबर आपको मुबारक फरमाए। और फिर उसके बाद तीन और बातें की जो नबी व फातिमा, जो अली व फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से की। पहली बात ये थी, या अली हाज़ी फातिमा वदियती इंदक, या अली मेरी बेटी फातिमा आपके पास अमानत है। ये जुमला, इस जुमले ने बड़ा रुलाया है शिया कौम को, और ये हकीकत है। या अली हाज़ी फातिमा वदियती इंदक, या अली मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा आपके पास मेरी अमानत है। और फिर फरमाया या अली नेम ज़ौजतु फातिमा, वो जुमला जो पहले आपके सामने बयान कर चुका कि ए अली फातिमा बेहतरीन हम सफर हैं। और फिर फरमाया या फातिमा नेमल बालो अली, ए मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अली बेहतरीन शरीके हयात हैं। और ये करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, उसमें से एक घूंट पी लिया और फिर बाकी पानी उस बर्तन में डाल दिया जिस बर्तन से आपने अपने गिलास में पानी डाला था। और फिर उस पानी को, उस बाबरकत पानी के चंद कतरे हजरत अली इब्न अबी तालिब और अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शानों पर, उनके जिस्म पर डाले। और कुछ देर के बाद सारे लोग वहां कुछ देर तो रुके, मगर कुछ देर के बाद सारे लोग रुखसती के जुलूस में जितने भी आए थे वो हुक्म रसूल से हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से अलविदा कर गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को अलविदा किया। और यूं नबी की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी का आगाज किया। आप अपने बाबा के घर से अपने शोहर नामदार के घर मुंतकिल हो गई और यहाँ से आपकी अज़दवाजी जिंदगी का आगाज होता है। आज के दिन जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की इन इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ें हमारे लिए बेहतरीन इस मौके पे हो सकती हैं वो ये है, जो मैसेज हैं जिसको हमने अपनी जिंदगी में लागू करना है, जिसको हमने अपने लिए अपनाना है, वो ये है कि जितनी सादगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के खजानों के मालिक होकर अपनी बेटी की शादी में मद्देनजर रखे हुए हैं, हमें उस सादगी को अपनाना होगा। शादी का मतलब फजूल खर्ची नहीं है। शादी का मतलब दिखलावा नहीं है कि आप जमाने का रुख मुंह मोड़ कर रख दो। शादी का मतलब यह है कि जिसका कलेमा हमने पढ़ा है उसके साथ अपनी वफा दिखाएं, कि जो जैसा मरहला जिंदगी में आएगा उससे नहीं बढ़ेंगे, जहां पर आप बिठा के गए, जो आप बता कर गए, उस दायरे के अंदर, उस हद के अंदर रहते हुए खुशी भी मनाएंगे, गम भी सह लेंगे। पहला पैगाम। दूसरा पैगाम वाकयातन में जो चाहूंगा इस मौके पे कि हम देखें और वाकयातन देखें कि बकौल जमाने वालों के, हम उस पे अगर जी इंशाल्लाह अगर फदक पे बात की तो हम जरूर बात करेंगे उस मौके पे। अगर नबी की और बेटियां थीं, अगर फर्ज कर लीजिए थीं भी, तो किसी और बेटी के बारे में आपको ये नहीं मिलेगा जमीन वालों ने क्या, किस तरतीब और किस किस तरह से रुखसती के जुलूस में शिरकत की और कैसे आसमान वाले आए, और वो सारा सिलसिला कि 1,24,000 अंबिया के सैयद व सरदार अपनी बेटी की सवारी के पीछे पीछे चल रहे हों। और तीसरा मैसेज, जो अहम तरीन मैसेज हमारे लिए, वो ये है कि इन दिनों में कुछ लोग और बड़े दीनदार लोग, मुझे बाज़ औक़ात वाक़तन ये शर्मिंदगी भी होती है, हैरत भी होती है और इंतहाई दर्द भी होता है। यहाँ तक कि नबी की औलाद और सादात की फैमिलीज के अंदर भी मैंने देखा है, उन दिनों में हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन शरीयत को पामाल किया जाता है और लिताड़ दिया जाता है, और नहीं समझा जाता कोई नबी भी है, कोई अली भी थे, कोई फातिमा भी थी, और कोई हम भी हैं उनके कलमा गो, और कोई हम भी हैं उनके मानने वाले और उनके गुलाम और उनकी कनीजें। सारे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं, सब नाते मोड़ दिए जाते हैं और अपनी खुशी को बिल्कुल आजाद होकर मनाया जाता है। नहीं, खुदारा अपनी खुशियों और अपनी गमियों को आलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की बताई हुई हद से बाहर न निकलने दीजिए। दुआए खालिक कायनात हमें सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खुशनुदी अता फरमाए, इस दुनिया में भी और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन में भी, कि हमारी इस ज़िंदगी में भी कामयाबी इसी बात पर मुनहसर है और क़यामत की कामयाबी भी इस बात पे मुनहसर है कि इंशाअल्लाह दुख्तर रसूल मादर हुसैन हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमसे राज़ी हों, इस दुनिया में उनसे हकीकी मोहब्बत करने वालों में शुमार फरमाए और उनकी
سنت پر، ان کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں جن کی شفاعت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمائیں گی ان میں سے شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔